दुसरो विषय आसलो म्हणटा पळय आनी एक फुटसाल जो ते खंय पावला ते कितें जालें? फुटसाल म्हणटात न्ही, हो आमच्या बिचोले हावजींग बोर्डा हो जी सुडा मार्फत हे काम एक 3.5 कोटीचो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो. पूण मदीं कितें जाल्लें इश्यू थंयसर फंड्साचो इश्यू आसलो. सो कॉन्ट्रॅक्टर बी एकूच आसा, कॉन्ट्रॅक्टर बी कांय बदलूंक ना, तोच आसा. आनी ह्या आतां ताका जे टर्फ घालपाचें आसता, आतां फुटसाल तसो 5,000 स्क्वेअर मिटर जागेचो आसा, व्हडलो आसा. ते टर्फ बी सगळें हाडला, पूण पावसूच थांबना. टर्फ घातलेलो एकदम ड्राय जावपाक जाय. बाकीचें काम म्हणजे चडशें जाल्लें आसा. एकदां टर्फ घातलें काय ते आमी मागीर म्युन्सिपालिटी कडेन हँड ओवर करतले. म्हणजे ते कोण सांगता न्ही ते 5 कॉन्ट्रॅक्टर बदलले हे. आतां कशें आसा, इलेक्शनां येतूच न्ही असले खूब लोक येतात. एक्झॅक्ट खरें फॅक्ट कोणाकूच फायंड आउट करपाक नाका. तो कित्याक डिले जातालो, कारण कितें आशिल्लें, वॉट इज द रिजन बिहायंड इट, हें कोणाकूच फायंड आउट करप नाका आसता. कळ्ळें? पूण कशें आसा, खंयचोय प्रोजेक्ट रावलो काय ताचेर तो प्रोजेक्ट बेगीन जावच्या सोडून तेचेर राजकारण कशें करपाक मात्र इलेक्शन लागीं आहा म्हणून राजकारण आतां खूब जातली आशिल्ली. खूब लोकांनी कशें आसता रस्ते करपाक थोडे लोक प्रॉब्लेमूय क्रिएट करपी आसा. खूब लोकांनी प्रॉब्लेम हाडले. थोड्यांक कशें दिसता प्रत्येक प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तरी जाय, बाबा स्पिरिच्युअल प्रोजेक्ट जावन न्ही तो बरो इलेक्शन लागीं पावता पावता खूब जाण भोव करता तुमच्या थिंगा आतां तुमच्या सायडीच्यान. आतां कशें आसा न्ही, काम जशें ना केलें न्ही काय मागीर इलेक्शन करतना बोवाळ करतले न्ही. इलेक्शन जशें जालें न्ही मागीर परत थंड जातलें, परत दुसऱ्या इलेक्शनाक भितर येतलें. स्टायल आसा न्ही थोड्यांक. हांव म्हणटा कितें करात, पण कितें तरी एक लोकांक हेल्प करपाचें, मदत करपाचें, नाजाल्यार लोकांच्या बऱ्या खातीर कितें करात. ते बेस्ट म्हणजे कशें ते ओल्ड टॅक्टिक्स वापरून कितें वायट उलोवन हें बी असले एसेसरीज करूं नाकात. डिस्कस करता जाल्यार बरें डेव्हलपमेंटाचेर डिस्कस करा. जाल्यार कसो प्रोजेक्ट फुडें वतलो, जाल्यार सरकारा कडेन आमी कितें मागया, कशें मागया, थंय बरोबर रावात न्ही. चान्स आहा तांकां, चान्स आहा तांकां, ते लोक ठरयतले न्ही.